فل ہوگا. ابھی آپ کی تقریباً 30 ارب ڈالر کی آپ کی ریمیٹنسز ہیں اور لگ بھگ اتنی آپ کی ایکسپورٹس ہیں. اگر آپ کی ریمیٹنس نہ ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کا یہ ایکسٹرنل گیپ جو ہے کتنا دیر ول بی یوننگ گیپ. اس کے لیے ہم نے جو ایکسپورٹ بیسڈ یہ بنایا اپنا پورا فوکس اس کے اوپر ہوگا. جو میں نے ابھی بات کی کہ چند دنوں میں ہوم گرون پلان جو ہے انشاءاللہ لے کے آؤں گا, اس میں یہ ساری چیزیں ایکسپلین کروں گا. جب تک کہ ہم خود اپنے ریسورسز جنریٹ نہیں کریں گے تب تک یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرضوں کا جو بوجھ ہے ہم اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر بھی لاد دیں گے, اور اس سے بڑا جرم میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے سرزد نہیں ہو سکتا. جہاں تک انٹرنل ڈیٹ کی بات ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو مانسٹر جو ہے وہ پاور سیکٹر میں ہے. جو سرکولر ڈیٹ جو ہے اس وقت اٹ از ٹچنگ آلموسٹ 2.5 ٹریلین روپیز. اور اب یہی نہیں, آپ کا جو گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اتنا بڑا مانسٹر بن گیا ہے, اور اس میں لیکیجز ہیں, اس میں آپ کی تھیفٹ ہے, اس میں آپ کے سسٹم میں گیپس ہیں, مینجمنٹ میں گیپس ہیں, ڈسکوس کا بہت بڑا ایشو ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مل کر اگر ہم نے ان معاملات کو ٹھیک نہ کیا, اس کے لیے ہم پوری توجہ دے رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں, بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن اوور نائٹ. اسی طریقے سے جو بجلی چوری ہے, سسٹم میں جو ویکنیسز ہیں, اس کے اوپر منسٹری دن رات کام کر رہی ہے, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. بٹ آئی ایم اے پرسن who believes in things being done as of yesterday. لیکن this is a challenge. FBR کا اپنا ایک چیلنج ہے, ہمیں ٹیکس اس کو جو بیس اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اور پھر جو ٹیکس اس کو لاگو ہیں ٹریلینز کی چوری ہو رہی ہے, ٹریلینز کی ایویژن ہو رہی ہے, اور وہ ایویژن جو ہے وہ کون کر رہے ہیں, وی آل نو. جو اس کو جو بھی پارٹنرز ان کرائم ہیں وہ لوگ, میں یہ نہیں کہ انڈسٹری میں ایگریکلچر میں ایکسپورٹرز ٹیکس پیئرز دے آر گریٹ پاکستانیز, دے آر گریٹ ایمبیسڈرز اینڈ لائک ٹو سلوٹ دیم. میں نے ان کو اپنا یہاں بلایا, ان کو پبلک ریکگنیشن دی, ان کو پاسپورٹ دیے, ان کو ہم نے اپنے ایوارڈز دیے, بٹ دس از ٹو انکریج دیم. لیکن جو ٹریلینز کی کلوژن کے ساتھ جو ہماری سائفننگ آف ہو رہی ہے اور بلیڈ کر رہی ہے ہماری اکانومی, دس از پٹ ٹوگیدر از اے ریزلٹ آف دیٹ. تو اگر ہم نے انٹرنل ڈیٹ کو ہم نے کم کرنا ہے, یعنی ہم بورو کر رہے ہیں, ہمارے پاس اپنا اتنی ہمارے پاس آمدن نہیں, اپنے عوام کے لیے سڑکیں بنانی ہیں, اپنے عوام کے لیے اسکول کو بہتر کرنا ہے, ادویات دینی ہیں, وہ کہاں سے آئیں گے؟ وی آر ایکچولی لیونگ آن بوروڈ ریسورسز. تو یہ مانگے تانگے کی زندگی جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا بالکل. نمبر 1 ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کی, ایکٹیبل ریسورسز کی بات کی, رینٹل اکانومی کی بات کیا. یہ ہیں وہ ایشوز میں سمجھتا ہوں ان نٹ شیل جو کہ آج ہمیں درپیش ہیں. اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. لیکن میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا, انڈسٹری کو بھی, ایکسپورٹرز کو, صنعت کو, زراعت کو اور حکومت کو مل کر چلنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے تو all of us will have to contribute and contribute truthfully and meaningfully. نیکسٹ ہے بلوچستان کے ہمارے بھائی کا ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وہاں پر جو ملک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور فورن فنڈڈ اور فورن ایڈڈ جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں, ان کا خاتمہ از حد ضروری ہے. اس کے لیے ایپیکس کمیٹی میں اس کا فیصلہ ہو گیا اور وہ آپریشن وہاں پر شروع ہو چکا. چیف آرمی اسٹاف نے ایپیکس کمیٹی میں وہاں پر اس کا اعلان کیا تھا اور اس کو ایز اے اسپیک یہ آپریشن جاری ہے. عزم استحکام اس کے امبریلا میں یہ سب چیزیں آتی ہیں, خاص طور پر نان کائنیٹک. اس میں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی, عوام کی ترقی اور خوشحالی یہ اس سے جڑی ہوئی ہے. السلام علیکم. Thank you very much. Sir, we keep on hearing Aurangzeb Saab keep coming to Karachi. I'm a businessman from there and I'm also from the academia. A charter of business should be developed. The government should move out. So if you share some thoughts on
a charter of business and a policy like a 2050 economic policy. Thank you. जी, आपने जो बात की कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी का हमने 2018 की जो इलेक्शन के बाद जो असेंबली आई थी उसमें मैंने ये अपनी पहली इनॉग्रल स्पीच में ये पॉइंट उठाया था कि आए जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया था, आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी का वक्त आ गया है। उसके बाद फिर दोबारा मैंने इसके ऊपर बात की, तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पूरी कौम को देखिए, दुनिया में बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि इलेक्शन के बाद हुकूमतें आती हैं, पार्टियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन 3, 4, 5 पॉइंट्स उनके नेशनल चार्टर में होते हैं, उनको चेंज नहीं करते, लाइक फॉरेन पॉलिसी, लाइक द इकोनॉमिक पॉलिसी, लेकिन लार्जली वो उनके नेशनल जो उनकी जो विजन है वो इंटैक्ट रहता है। तो एक तो मैंने चार्टर ऑफ जो इकोनॉमी की बात की, हम आज इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बतौर वज़ीर आज़म मैं इसका फिर मैं इआदा कर चुका हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आपने फरमाई कि गवर्नमेंट शुड गो आउट ऑफ बिजनेस। इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। ये तो बुनियादी बात है कि गवर्नमेंट को कभी बिजनेस में सोचना भी नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट का काम है to facilitate, to act as a catalyst, to promote business environment, conducive environment in a country, in Pakistan and all over the world. यही बुनियादी असूल है, यही फिक्र है, यही सोच है। बदकिस्मती से एक दौर में ये पब्लिक सेक्टर में बेपनाह वहाँ पर सरमायाकारी हुई, बट दैट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, हम राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग तरफ हम जा रहे हैं। इस गरीब कौम की हमने हालत बदली है, तो एक आयरन रिजॉल्व के साथ हमें ये इसको सारे जो एसओईज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने दिहाइयों से पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया है, खरबों रुपए पाकिस्तान के डूब चुके हैं, मज़ीद हमारे पास इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को, चाहे वफाक में है या सूबों में, it's not our business to do business. We should be completely हमें उससे बिल्कुल उसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के हवाले साफ तरीके। तब जा मैं समझता हूँ कि हम शायद अल्लाह के फज़ल व करम से आगे बढ़े और कौम के अरबों खरबों जो हर साल ज़ाया, this is going to come to an end. It has to come to an end. It must come to an end. Otherwise Pakistan's future will be bleak, I'm telling you. So we have to do it under all circumstances. और मैं इसमें बता दूं कि here political government and our institution are all on one page. And मैं और जनरल आसिफ मलिक पूरी तरह हम we are absolutely aligned on this issue. इंशाल्लाह आप be rest assured इसके ऊपर हमारी पूरी तवज्जो है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग यहाँ बैठे हैं, हम मिलकर इसको कर रहे हैं। और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर बड़ा जानदार नैरेटिव बनाएं, कौम को बताएं कि किस तरह कौम का खून जो है वो निचोड़ा जा रहा है। जो 2010 का जो NFC अवार्ड जो अपना एग्री किया गया और चारों सूबों ने और वफाक ने मिलकर उसके ऊपर इत्तफाक किया और उसको फाइनलाइज किया, उसमें 1% और राइटली सो उस वक्त KPK ने कहा कि हमारे वहाँ पर वी आर फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट वॉर टेरर। बिल्कुल बात थी उनकी, कोई इसमें गलत बात नहीं थी। तो हमें अपना वफाक से फंड मिलने चाहिए। तो मैंने पंजाब से अपने फ़ौरन आवाज़ उठाई, सिंध को भी उन्होंने भी एग्री किया, बलूचिस्तान ने भी, और तब से लेकर आज तक एज ए स्पीक वो 1% उनको मिल रहा है। 1% बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंशियल रिसोर्सेज। तकरीबन 600 अरब रुपए जा चुके हैं KP में। हमारा इंतहाई प्यारा सूबा है, बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत दिलेर वहाँ के लोग, भाई बहनें हमारी, बड़ी उनकी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि 600 अरब रुपए 600 आ चुके हैं इस अवार्ड में टू फाइट nothing else except terror. But as I speak, it's heart-wrenching to share with you कि उन्होंने अभी तक अपना सेफ सिटी
یا काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो नहीं बन सके पेशावर में. हमें मिलकर पाकिस्तान को बदलना है. इट्स नॉट अबाउट मी और यू, इट्स अबाउट अस. मिलकर पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है. वो तभी होगा कि हम सब मिलकर ये काम करें. ये अकेले किसी अकेली हुकूमत का, अकेले फर्द का काम नहीं है. ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम, खास तौर पे अशराफिया, हुकूमत के कायदीन, ये उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले और उसके बाद आम आदमी की है. अशराफिया ने इसको लीड करना है. जो मुल्क की लीडरशिप है, चाहे वो बिजनेस लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे वो बैंकर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है. एंड पीपल विल फॉलो देयर एग्जाम्पल बाय पर्सनल एग्जाम्पल्स. उसके बगैर ना ये नूरी है ना नारी है. ये सिर्फ मेहनत, अमानत और दयानत का ये एक नतीजा है. ये फूंकों से नहीं अपना तकदीरें बदलती. जापान और जर्मनी को देख लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दे वर रेज्ड टू ग्राउंड. हर चीज़ तबाह हो गई थी. 60 साल में दे बाउंस्ड बैक. दिन रात मेहनत की उन्होंने, एंड दे कन्वर्टेड देयर डिफीट इनटू हार्ड वर्क टायरिंग एफर्ट्स. और आज देखें, आज दोबारा उनको दुनिया में तूती बोलता है. जर्मनी का भी, जापान का भी. मैं दोनों ममालिक में, आप भी गए होंगे, बहुत मेहनती लोग हैं ये, और उन्होंने किस तरह अपनी तकदीर बदल दी. और अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह खरबों डॉलर्स के वसाइल दिए हैं, और उसका हमने क्या बनाया. मैं आपको रेकोडेक की मैं बताता हूँ. रेकोडेक में अभी 1 किलो का 1 आउंस भी वहाँ से सोना या तांबा नहीं निकला, और हमने अरबों डॉलर हमने ज़ाया कर दिए टू फॉर दोज कॉम्पनसेशन. जो पेरिस में हमारे ख़िलाफ़ जो स्ट्रिक्चर्स आए, जो हमारे ख़िलाफ़ फैसले आए, वकीलों की फ़ीसें. अंदाज़ा करें आप. एक मिसाल मैं और दे देता हूँ. चन्योट पंजाब में वो एक आयरन ओर का अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफ़ा दिया है. वहाँ पर भी 1 किलो भी आयरन ओर नहीं निकली, और अरबों रुपए वहाँ पर ज़ाया हुए माजी में. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इट्स ऑल अबाउट अस. And unity of thought and action, hard work and untiring efforts, blood and sweat. This is the journey adopted by those nations who are now touching skies. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं. अगर आज भी हम फैसला कर लें कि we will compensate for the losses of the past through our changing the course and through hard work and untiring efforts, I swear to God, हमारी मंजिल इंशाअल्लाह बहुत करीब आ जाएगी. मगर किस तरह तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले. नहीं ये शान खुददारी, चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेब गुलो कर ले. और जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा. वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा. So thank you very much for the interaction. Now I request General Raza to present the souvenir on behalf of 26th National Security Workshop.